अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मेंटल हेल्थ केयर ग्रुप। आज जिस डिसऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे वो है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया जो है इट इन्वॉल्व्स अ रेंज ऑफ प्रॉब्लम विद कॉग्निशन, थिंकिंग, बिहेवियर और इमोशंस। इसके साइंस और सिम्टम्स जो हैं वो वेरी करते हैं, बट यूजली इट इन्वॉल्व्स डिलूजन्स। डिलूजन्स का मतलब होता है फॉल्स बिलीव्स या हैविंग अ फैंसीफुल बिलीव जो कि दे आर नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी। जैसे कि ऐसा महसूस करना कि मुझे कोई हरास कर रहा है या कोई मुझे हार्म करना चाह रहा है, या यू थिंक दैट यू आर एक्सेप्शनली हैविंग सम एबिलिटी और फेम और एनीथिंग, और मेजर कैटेस्ट्रॉफी जो है वो इसके अंदर होती है। इसके अलावा है हेलुसिनेशन, जिसके अंदर अ पर्सन सी और हेयर थिंग जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, और उनको ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं या ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि रियलिटी में नहीं होती। उसके अलावा डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग या स्पीच होती है, जिसमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बुरे तरीके से इम्पेयर हो जाती है। और उसके अलावा क्योंकि आपकी डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग होती है, उसकी वजह से ही फिर डिसऑर्गेनाइज स्पीच भी होती है। उसके अलावा यह है कि आप बहुत ज़्यादा मीनिंगलेस वर्ड्स जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा एक्सट्रीमली डिसऑर्गेनाइज या एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर होता है। बहुत बिहेवियर जिसके अंदर पेशेंट जो है वो रेजिस्ट करता है इंस्ट्रक्शंस को, इनअप्रोप्रिएट या बिज़ार पोस्चर उनका होता है, या दे कम्प्लीटली लैक रिस्पॉन्स, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मूवमेंट होती है। उसके अलावा चाइल्डलेस या चाइल्ड लाइक सिलीनेस या फिर अनप्रिडिक्टेबल एजिटेशन जो है वो इस कैटेगरी में पाई जाती है। ये अभी तक जितने सिम्टम्स थे ये पॉजिटिव सिम्टम्स थे। नेगेटिव सिम्टम्स ये होते हैं कि द पेशेंट रिड्यूस्ड टू हैव अ नॉर्मल फंक्शनिंग इन लाइफ एंड दे लैक दैट एबिलिटी टू परफॉर्म नॉर्मली। उसके अलावा दे डोंट मेक आई कॉन्टैक्ट, उनके फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं वो चेंज नहीं होते और वो मोनोटोन में बात करना शुरू कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा विड्रॉल होता है सोशली, और एवरीडे एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और दे लैक द एबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर। जो सिम्टम्स हैं ये वेरी करते हैं टाइप में और सेवेरिटी में ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, और विद पीरियड ऑफ टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा वर्स हो जाते हैं अगर दे गो अनट्रीटेड। स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो मर्दों में अर्ली 20s में स्टार्ट होता है, जबकि औरतों में ये लेट 20s में होता है। इट इज़ मोर कॉमन इन मैन एज़ कम्पेयर टू वुमेन, और इट इज़ अनकॉमन इन चिल्ड्रन, जबकि इसका विद एज जो है ये इसका ऑनसेट बढ़ जाता है, स्पेसिफिकली अबव एज 45। टीनेजर्स जो हैं उनके अंदर जो इनके सिम्टम्स हैं वो क्योंकि टिपिकल जो आपकी डेवलपमेंटल ईयर्स हैं उनके साथ वो मैच करते हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि व्हाट आर द सिम्टम्स इन टीनेजर्स। फॉर एग्जांपल, दे विड्रॉ फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स, दे हैव अ पुअर परफॉर्मेंस इन स्कूल, दे हैव ट्रबल इन स्लीपिंग, दे हैव इरिटेबिलिटी और डिप्रेस्ड मूड, एंड दे लैक मोटिवेशन। उसके अलावा जो है वो रिक्रिएशनल ड्रग्स या सब्सटेंस यूज़ जो है वो बढ़ जाता है, जैसे मैरिजुआना या इस तरीके की जो ड्रग्स हैं उनका यूज़ टीनेजर्स में ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा जो है वो एज़ कम्पेयर टू जो स्किज़ोफ्रेनिया एडल्ट्स में होती है, टीनेजर्स जो हैं उनको बहुत कम जो है वो चांसेस हैं डिल्यूजन्स होने के, बट दे आर मोर लाइकली टू हैव विजुअल हेलुसिनेशन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो है वो जो भी हमारे इर्द गिर्द कोई शख्स है उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? जब हमें ये फ़ील होगा कि उनको बिल्कुल ये अवेयरनेस ही नहीं है कि उनको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, और उनकी जो नॉर्मल फंक्शनैलिटी है वो बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो गई है। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप उनको कन्विंस करें, पहले आप उनको फोर्स बिल्कुल नहीं करें, बल्कि उनको जो है वो रैशनलाइज तरीके से उनको ये बताएं कि यू encourage them, you support them, you help them and you want them to get better, और फिर आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास उनको लेके जाएं। और अगर आपको ये लगता है कि दे आर हैविंग सम डेंजर टू देयर सेल्फ, या फिर वो किसी दूसरे को खतरा पहुंचाने की बात कर रहे हैं या वो कोशिश कर रहे हैं, तो फिर यू नीड टू टेक देम टू एमरजेंसी। उसके अलावा सुसाइडल थॉट्स और बिहेवियर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया
کے پیشنٹس میں پائے جاتے ہیں. کاز جو ہے وہ اسکیزوفرینیا کا ان نون ہے، لیکن ریسرچرز یہ مانتے ہیں کہ اٹس اے کمبینیشن آف جینیٹکس، یعنی کہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ٹرانسفر ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ برین ایکٹیویٹی ایسی ہوتی ہے جیسے کہ نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہے ڈوپامین اور گلوٹامین، یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اسکیزوفرینیا میں. اس کے علاوہ انوائرمنٹل فیکٹرز بہت زیادہ اس میں ہوتے ہیں. چائلڈہڈ ٹراماز ہیں، کوئی ہراسمنٹ کا ایشو، ایبیوز کا ایشو، یا کوئی ایسا پوسٹ ٹرامیٹک جو گزر چکا ہے چائلڈہڈ میں، وہ دیٹ کین آلسو لیڈ ٹو اسکیزوفرینیا. اس کے علاوہ جو ریسرچرز ہیں دے آر انسرٹن کہ جی سگنیفیکنٹلی کیا چینجز ہوتی ہیں برین میں جو کہ کاز کرتی ہیں اسکیزوفرینیا. دیر آر سرٹن رسک فیکٹرز، جیسے کہ اگر فیملی ہسٹری ہے اسکیزوفرینیا کی، اس کے علاوہ اگر پریگننسی میں مدر کو کوئی کمپلیکیشن تھی ایٹ دا ٹائم آف برتھ، کوئی کمپلیکیشن تھی جیسے کہ میل نیوٹریشن، ایکسپوجر ٹو سرٹن ٹاکسنز یا وائرس جس نے برین ڈیولپمنٹ کو امپیکٹ کیا. اس کے علاوہ ٹیکنگ مائنڈ آلٹرنگ ڈرگس جیسے کہ سائیکو ایکٹیو یا سائیکوٹراپک ڈیورنگ ٹین ایج یا ینگ ایڈلٹہڈ، وہ بھی رسک فیکٹر ہے اسکیزوفرینیا کا اینڈ کوڈ بی یوزڈ ایز اے ٹریگر. اس کے علاوہ کمپلیکیشنز جو ہیں، کیونکہ اسکیزوفرینیا کو موربڈ ہوتی ہے، یعنی کہ اس ڈس آرڈر کے ساتھ اور ڈس آرڈرز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں جیسے کہ سوسائڈل اٹیمپٹس یا تھاٹس آف سوسائڈ. اس کے علاوہ انزائٹی ڈس آرڈر، OCD، ڈپریشن، یوز آف ڈرگز اور الکوہل بہت زیادہ، جس کے ساتھ نکوٹین بھی شامل ہے. اس کے علاوہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایگریشن یا ایگریسو بیہیویئر ہوتا ہے، سیلف یا سوشل آئسولیشن ہو جاتی ہے، اور بہت ڈفرینٹ فزیکل ہیلتھ اور میڈیکل پرابلمس ہوتے ہیں. کیونکہ اسکیزوفرینیا جو ہے وہ اس کا کوئی کیور نہیں ہے اور اس کو ہم پریونٹ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم اس کا بر وقت علاج کرا لیں اور اس کے سمٹمس کو ورس ہونے سے بچا لیں تو اس کے رسک فیکٹرز کو کنٹرول کر لیں اور اس کا ڈائگنوسس ارلیئر اور ٹریٹمنٹ لے لیں، تو ہم اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں ود ڈفرینٹ بیہیویئر تھراپیز اور ڈفرینٹ جو ہے وہ CBT اور اس طریقے کی تھراپیز کے ساتھ. اس کے علاوہ اس کی پریونشن ایسے ممکن ہے کہ ہم جو ہے وہ رسک فیکٹرز جو ہیں ان کو اوائڈ کریں، اسپیشلی ٹین ایج اور مڈ جو 20s ہیں اس کے اندر. تو دیر آر ہائی چانسز کہ ہم اسکیزوفرینیا کو اوائڈ کر سکتے ہیں یا پھر اس کے ہونے کو روک سکتے ہیں. اف یو ہیو اینی کوشچن یو کین کامنٹ ان دا کامنٹ سیکشن اور یو کین آسک ڈائریکٹلی ان دا DM. Thank you so much.